हेलो एवरीवन समस्त को मु भी शिक्षक हेबी यूट्यूब क्लासेस रे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुच्ची आपण मैंने समस्ते भलरे अछंती। तो आज रही आपण मानक पई कवि भवभूति परिचय उपरे किछि इंपोर्टेंट प्रश्न। पूर्व वीडियो रे आमे आलोचना करथिले महाकवि कालिदास उपरे इंपोर्टेंट बेसिक क्वेश्चन सब। तो जो मैंने से वीडियो को देखी नांती से माने एही वीडियो डिस्क्रिप्शन रे दिया जाइथिबा लिंक उपरे क्लिक करके से वीडियो को देखिपारे। तो लर्नर्स जो मैंने चैनल प्रथम थर विजिट करछंती से माने चैनल टी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करदेवे, जहाँ फल आग को आसुथिबा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपन पाखु पहुँचो। ठीक अच्छे, तो चलतु आउ डेरी न करिकी क्लास टी को आरंभ करिबा। देखंतु पिले प्रथम प्रश्न, भवभूते समय कह। भवभूति समय केते पिले कौन राइट आंसर? भवभूते समय आसीत अष्टम शतक है। भवभूति समय होउची अष्टम शतक, तो ऑप्शन बी हिज राइट आंसर। परवर्ती प्रश्न, भवभूते पितुः नाम अस्ति। भवभूति पिता नाम कौन थिला? कौन राइट आंसर पिले? भवभूते पितुः नाम अस्ति नीलकंठ है। ऑप्शन सी हिज राइट आंसर, नीलकंठ। मन रखियो पिले, भवभूति पिता नाम होउची नीलकंठ। परवर्ती प्रश्न, भवभूते मातुः नाम अस्ति। भवभूति माता नाम कौन पिले? ऑप्शन सी जातुकर्णी है। ऑप्शन सी हिज राइट आंसर, जातुकर्णी। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देख पिले, भवभूते पितामहस्य नाम अस्ति। भवभूते पितामहस्य नाम कौन पिले? गोपाल भट्ट अथवा भट्ट गोपाल है। तेणु ऑप्शन सी इज राइट आंसर, उभौ। मन रखियो पिले, भवभूति पितामहस्य नाम होउची कौन? गोपाल भट्ट अथवा भट्ट गोपाल। मन रखिबो। परवर्ती प्रश्न, भवभूते गृह नाम अस्ति। भवभूति गृह नाम कौन थिला पिले? भवभूति गृह नाम होउची भट्ट श्रीकंठ है। ऑप्शन ए हिज राइट आंसर, भट्ट श्रीकंठ। भवभूते गृह नाम अस्ति भट्ट श्रीकंठ है। मन रखिबो। परवर्ती प्रश्न, भवभूते दार्शनिक नामानि। भवभूति दार्शनिक नाम अथवा मूल नाम गुड़िक कौन थिला पिले? उम्बेको, उम्बेको आचार्य, उदुम्बर है। ए समस्त हूँ कौन पिले? ए समस्त हूँ भवभूति दार्शनिक नाम सब है। तो ऑप्शन डी हिज राइट आंसर। ठीक अच्छे, सर्वाणी। मन रखियो पिले, भवभूति मूल नाम सब मन रखियो। ठीक अच्छे, उम्बेको, उम्बेको आचार्य, उदुम्बर ए समस्त। ठीक अच्छे। परवर्ती प्रश्न, भवभूते आश्रयदाता राजा भवति। भवभूते आश्रयदाता राजा किए पिले? ऑप्शन बी यशवर्मा है। भवभूते आश्रयदाता राजा आसीत यशवर्मा। मन रखिबो। नेक्स्ट परवर्ती प्रश्न देख पिले, भवभूते जन्मस्थली मन्यते। भवभूति जन्मस्थली केउठी पिले? पद्मपुर है। दक्षिण भारतर पद्मपुर ठारे भवभूति जन्म होइथिला। तो ऑप्शन ए हिज राइट आंसर, पद्मपुर। परवर्ती प्रश्न, भवभूते उपाधि आसीत। भवभूति उपाधि कौन थिला? पदवाक्य प्रमाणज्ञ, वश्यवाक, परिणत प्रज्ञ है। ए समस्त हूँ कौन? भवभूति उपाधि। तेणु ऑप्शन डी हिज राइट आंसर, सर्वाणी। ठीक अच्छे। तो पिले एठारे देखो पदवाक्य प्रमाण। पदवाक्य प्रमाण पद हूँ व्याकरण। एठारे पद हूँ कौन पिले? पद हूँ व्याकरण। मन रखिबो। आ वाक्य हूँ मीमांसा। वाक्य हूँ मीमांसा। आ प्रमाण हूँ न्याय है। प्रमाण हूँ न्याय। मन रखियो पिले। ठीक अच्छे, पद अर्थात व्याकरण,
ବାକ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ମୀମାଂସା, ପ୍ରମାଣ ଅର୍ଥାତ୍ ନ୍ୟାୟ ହେଲା। ତ ମନେ ରଖିବ। ଆଉ ଏଠାରେ ଦେଖ ପିଲେ ପରିଣତ ପ୍ରଜ୍ଞ ହେଲା। ତ ପରିଣତ ପ୍ରଜ୍ଞ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ କୃତିରେ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା? ପରିଣତ ପ୍ରଜ୍ଞ ହେଉଛି ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ହେଲା। ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ। ଆଉ ବୈଶ୍ୟବାକ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ? ମହାବୀର ଚରିତ। ମହାବୀର ଚରିତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ବୈଶ୍ୟବାକ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଉତ୍ତରାମ ଚରିତ୍ରରେ ତାଙ୍କୁ ପରିଣତ ପ୍ରଜ୍ଞ ଉପାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା ହେଲା। ତ ମନେ ରଖିବ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲେ, ମନେ ରଖିବ ହେଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ ପିଲେ, ଶିଖରଣୀ କବି କହ ଆସେତ୍। ଶିଖରଣୀ କବି ହେଉଛନ୍ତି ଭବଭୂତି ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଶିଖରଣୀ କବି ଆସେତ୍ ଭବଭୂତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭବଭୂତେ କସ୍ୟ ଉପାସକ ଆସେତ୍। ଭବଭୂତି କାହାର ଉପାସକ ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ଶିବସ୍ୟ, ଶିବଙ୍କର ଉପାସକ ଥିଲେ ସେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଶିବସ୍ୟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭବଭୂତେ ବଂଶ ଆସେତ୍। ଭବଭୂତିଙ୍କର ବଂଶ ଥିଲା, ସେ କେଉଁ ବଂଶର ଥିଲେ ପିଲେ? କାଶ୍ୟପ ବଂଶର ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଭବଭୂତି କାଶ୍ୟପ ବଂଶର ଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭବଭୂତେ ପ୍ରିୟ ରସ। ଭବଭୂତିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରସ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ? କରୁଣ ରସ ହେଲା। ଭବଭୂତିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ରସ ହେଉଛି କରୁଣ ରସ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭବଭୂତେ ପ୍ରିୟ ଛନ୍ଦ ବର୍ତ୍ତତେ। ଭବଭୂତିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଛନ୍ଦ, ତାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଛନ୍ଦ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ? ଶିଖରିଣୀ ଆଉ ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଉଭଉ। ଭବଭୂତିଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ଶିଖରିଣୀ ଆଉ ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍। ତ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ହେଲା, ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥିବା ଛନ୍ଦ ହେଉଛି ଅନୁଷ୍ଟୁପ୍ ଛନ୍ଦ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭବଭୂତେ କୃତିନାମ ସଂଖ୍ୟା ଅସ୍ତି। ଭବଭୂତିଙ୍କର କୃତି ସଂଖ୍ୟା କେତୋଟି ପିଲେ? ଅପସନ୍ ବି 3ଟି କୃତି ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ହେଲା। ଏକରେ ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ? ଉତ୍ତର ରାମଚରିତମ୍। ହେଲା। ଆଉ 2ରେ ହେଉଛି ମହାବୀର ଚରିତମ୍। ଆଉ 3ରେ ହେଉଛି ପିଲେ ମାଳତୀ ମାଧବମ୍ ହେଲା। ମାଳତୀ ମାଧବମ୍ ଏହିପରି ସେ 3ଟି କୃତି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଉତ୍ତରାମଚରିତ ଆଉ ମହାବୀର ଚରିତ ଏ 2ଟି ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲେ? ଏ 2ଟି ହେଉଛି ନାଟକ, ଆଉ ଉଭୟ 7 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ। ଉତ୍ତର ରାମଚରିତ ହେଉଛି 7ଟି ଅଙ୍କ, ଆଉ ମହାବୀର ଚରିତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ 7ଟି ଅଙ୍କ। ଆଉ ଉଭୟ ନାଟକରେ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ରାମ, ଆଉ ନାୟିକା ହେଉଛି କିଏ? ସୀତା। ଏଠାରେ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଧୀରଦତ୍ତ ନାୟକ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ଆଉ ମହାବୀର ଚରିତ୍ରରେ ପ୍ରତିନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ମାଲ୍ୟବାନ, ଯିଏକି ରାବଣର ମାମୁଁ ଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ଆଉ ମାଳତୀ ମାଧବ ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକରଣ ଯେଉଁଥିରେ 10ଟି ଅଙ୍କ ରହିଛି। ଆଉ ଏଠାରେ ହେଉଛି ନାୟକ ମାଧବ ଆଉ ନାୟିକା ହେଉଛି ମାଳତୀ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲେ। ତ ପିଲେ ଏଇ ଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭବଭୂତିଙ୍କ ଉପରେ କିଛି ବେସିକ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସବୁ, ଯାହାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଛି, ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ରହିଛି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖା ହେବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।